Cute to. Doll top. Flowy siya ha sa ilalim. This one is in long sleeves. Ayan, garter siya sa edge. Small med nga lang to. Meron siyang something dito, folded. It's folded. But flowy, I don't know kung pwede siya i-tuck in, but yeah. Probably. Pero medyo naka-usling. Basta. So, pag naka-tuck in, ganyan. Pag hindi, flowy lang siya. Cute naman. Good! Yellow flower. Yan. Good is yellow flower. Very Victoria. Di pa, Ma'am Antoinette. Yung promise ko na broken na naman. Yellow flower. Pa-flowy lang siya sa baba. Cute. Ma'am Ann, gold layers na po. Pero nawawalang ball pen na naman. Yellow flower. Next mga mami. This one. Pa-flowy din siya ha. Non-garterized. Sleeves niya, semi-puff. Basta pa ganyan siya. Size na to mga mami, medium semi-large. Code flower. Medium semi-large. Code is flower. There. Pa-puffy din siya. Puff sleeves. 100 pesos. Flower. Na may flowers na po. Next mga mami, this one pang XL talaga. It's from Urban Revivo, mga mana. Para sa nag-office pang rich mommy, ang atake sobrang ganda. Okay, it has a white polo, then you have a vest. This one is branded from Urban Revivo. Oh my God. Mayaman ka na agad. Ang ganda nito mga madam. Kung XL ka pwede, size large pwede. Hindi ako sure kung kaya to i-flex ng small med. Gusto nyo ba i-try? O wag na. Tatagal no? Wag na. Pero feeling ko naman kaya. Feeling ko kaya i-flex. Very mayaman lang ang atake mo. Okay, siguro 1,000 plus din to sa store. Okay, dito 100 na. Bawasan mo ng 0. My God ka. Large sa XL. Code Shala Bells. 100 pesos. Shala Bells. Ate kong girl. Ang ganda niya.